Bonjour mes élèves, comment ça va? Nous sommes dans le chapitre 3, les atomes. Aujourd'hui, on va étudier les isotopes. Dans cette activité, on a trois objectifs. On va voir quelle est la définition des isotopes, quels sont les isotopes les plus lourds, et c'est quoi l'isotope le plus abondant. Avant de commencer, on va voir quelle est la définition des isotopes. Les isotopes sont des atomes ayant le même numéro atomique Z, mais un nombre de masses A différent. Donc, l'isotope هن عندهم même numéro atomique. Même numéro atomique يعني هن نفس الاليمون، لانه بنعرف انه نحن مستحيل نلاقي deux éléments عندهم même numéro atomique. فاذا هون هيدا ال H H هن trois isotopes. Même élément H, 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 c'est l'élément d'hydrogène. شوفي عندهم même numéro atomique 1, 1, 1, mais nombre de masses différents. هون في عندنا nombre de masse هو 1, هون nombre de masse هو 2, هون nombre de masse هو 3. Ce sont donc des atomes ayant le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Donc, طبيعي بما انه عندهم même numéro atomique ونحن بنعرف انه le numéro atomique égale le nombre de protons. فاذا هن عندهم même numéro atomique يعني حيكون في عندهم même nombre de protons. لانه مثل ما بتلاحظوا هون هيدا الهيدروجين عنده بروتون وحده، وهيدا الهيدروجين H12 عنده بروتون وحده، والH13 عنده بروتون وحده. Mais un nombre de neutrons différents لأنه عندهم nombre de masse différents ولأنه ال A égale Z plus N فإذا حيكون في عندهم nombre de neutrons différents. مثل ما ملاحظين ال H11 ما في عنده ولا نيوترون لأنه ال N هي A moins Z. 1 moins 1 égale 0. Donc pas de neutrons ici. Ici ال H21 فإذا في عندنا 2 moins 1 فإذا في عندنا نيوترون وحده. ici H31 في عندنا 2 نيوترون. فإذا عندهم même nombre de protons بروتون وحدة بكل واحد mais nombre de neutrons différents اللي هو ولا نيوترون هون نيوترون وحدة هون 2 نيوترون هون. Application directe عم بيقولوا لنا ال H11 اللي هو هيدروجين، H12 اللي هو الدوتيريوم، H13 هو تريتيوم sont connus par les trois isotopes naturels de l'hydrogène. فإذا هدول الثلاثة هن الإيزوتوب تبعوا الهيدروجين. بما انه ال A هي Z plus N فإذا بيطلع معنا إنه ال H11 nombre de neutrons عنده هو 1 moins Z يعني 1 moins 1 égale 0 neutron مثل ما شفنا قبل شوي. H12 nombre de neutrons عنده هو 2 moins 1 2 moins 1 égale 1 neutron عنده نيوترون وحدة. وال H13 nombre de neutrons عنده هو 3 moins 1 يعني هي 1 moins Z تطلع 2 neutrons. Alors, ils possèdent le même nombre de protons, mais nombre de neutrons différents. Maintenant, on va voir quels sont les isotopes les plus lourds. يعني من هن الإيزوتوب الأتقل. L'isotope le plus lourd est l'isotope le plus stable d'un élément. فإذا الإيزوتوب الأتقل هو الإيزوتوب le plus stable يعني الأكثر ثباتا لهيدا الإليمون. مثل ما ملاحظين هون في عنا دو إيزوتوب للأكسجين. هيدا الأكسجين أكيد النيميرو أتوميك للأكسجين هو 8 يعني لازم يكون في عنا تحت 8 وهون نفس الشيء 8 لأنه عندهم même numéro atomique mais nombre de masse différent. Là, le nombre de masse ici est 16, nombre de masse ici est 18. Ce sont les isotopes de l'oxygène. Pour l'oxygène, O18 est considéré comme l'oxygène le plus lourd comparé à l'oxygène O16. يعني بالنسبة للأكسجين هيدا الإيزوتوب اللي هو O18 يعتبر أتقل من الإيزوتوب O16. ليه؟ لأنه الإيزوتوب O18 عنده 10 نيوترون. إذا بنعد النيوترون هدول البول أورانج بيطلعوا 10 بينما هيدا لأنه النومبر دو ماس تبعه له أصغر هو 16 في عنده 8 نيوترون عنده عدد نيوترون أقل. فإذا quand le nombre de neutrons augmente ou quand le nombre de masse augmente, on considère l'élément comme plus stable ou plus lourd. فإذا الإليمون اللي عنده nombre de masse أعلى يعني اللي عنده nombre de neutrons أعلى فهو حيكون الأتقل. Maintenant, on va voir l'abondance relative d'un isotope. Mes élèves, الإيزوتوب هن موجودين بنسب مختلفة بالطبيعة. البورسنتاج تبعيتهم هي بتكون 100%.
L'abondance relative d'un isotope correspond à la proportion sur Terre d'un même élément de masse atomique différent. فإذا مثل ما شايفين هون مثلا بالنسبة للمغنيسيوم الإيزوتوب تبعه للمغنيسيوم عندنا مغنيسيوم 24 مغنيسيوم 25 ومغنيسيوم 26 أكيد كلهم عندهم ميم نيميرو أتوميك اللي هو 12 بس المغنيسيوم 24 يعني اللي عنده نمبر دو ماس 24 البورسنتاج تبعته بالطبيعة موجود بالطبيعة بنسبة 78,99%. بينما الانجي 25 اللي عنده النمبر دو ماس 25 البورسنتاج تبعيته بالطبيعة هي 10%. والام جي 26 اللي عنده النمبر دو ماس 26 البورسنتاج تبعيته هي 11,01%. اكيد مجموع هدول البورسنتاج بده يطلع ايجال 100%. L'isotope qui possède la pourcentage relative la plus élevée est considéré comme l'isotope le plus abondant. طبيعي البورسنتاج l'isotope اللي بيكون عنده pourcentage الأعلى بيكون هو le plus abondant يعني بيكون هو الأكثر تواجداً بالطبيعة. Application directe معطينا هون deux isotopes للكلور Cl17 Cl17 هون النمبر de masse 35 هون النمبر de masse 37. معطينا البورسنتاج لهيدا الإيزوتوب إنه هي 25%. Quel est le pourcentage relatif d'abondance des isotopes Cl17-35 et Cl17-37؟ بما انه معطينا وحده بورسنتاج لاول وحده ونحن بنعرف انه مجموعا لازم يكون 100% نسبه فاذا كيف بنجيب البورسنتاج لهذا الايزوتوب بيكفي انه ننقص 100% moins 25% لانه مجموع البورسنتاج بده يطلع 100%. دونك البورسنتاج de Cl17 et 37 معطينا اياه هي 25%. فاذا البورسنتاج de Cl17 et 35 هي 100% لانه مجموع بده يطلع 100% moins 25 بتطلع البورسنتاج لهيدا 75%. Identifier l'isotope le plus abondant فاذا من هو الاكثر تواجدا بالطبيعه مثل ما قلنا اللي عنده البورسنتاج الاعلى هو حيكون le plus abondant. ف 75% هي أكبر من 25%. فإذا ال Cl17-35 هو الإيزوتوب le plus abondant لأنه عنده البورسنتاج الأعلى. Identifier l'isotope le plus lourd. طيب من هو الأتقل؟ نحن اتفقنا أنه الأتقل هو اللي عنده النمبر دو ماس الأعلى. مين اللي عنده النمبر دو ماس الأعلى؟ Cl 1737 أو Cl 1735؟ Cl 1737 هو عنده النمبر دو ماس الأعلى فإذا هو حيكون الأتقل. Donc Cl 1737 est le plus lourd car il possède le nombre de masse le plus grand. Mes élèves, il faut étudier comme autodicté. Les isotopes sont des atomes ayant le même numéro atomique Z, mais un nombre de masses A différent. OK, faisons la définition de l'isotope. L'isotope le plus lourd est l'isotope qui a le nombre de masses le plus élevé. فإذا الإيزوتوب الأتقل هو اللي بيكون عنده النمبر de masse الأعلى والإيزوتوب le plus abondant est l'isotope qui a la pourcentage la plus élevée والإيزوتوب الأكثر تواجداً بالطبيعة هو اللي بيكون عنده البورسنتاج الأعلى. Au revoir.